aton official marker, Mr. Jake Entrada. Right, game 1. 3v3. Okay, game. 3v3 ni 3v3. Play ball. Reminders, mag-play yata ka sa depensa, ha? Mag-play yata ka sa depensa. Okay? Play ball. Una sa depensa, ha? Bola. Depensa, attack sa opensa. Okay, ha? 3v3, tapos subong 3v3. Hinton. Hinton. Batik. No good. Ganap. Ganap. Kumeng kamera. Last one. Ganar. Besara. Besara. Amo na ba na yung bet? No good. Gamboa. Igwa sa tres. Igwa sa tres. Ganap. Ganap. To Gamboa. To Bolet. Umatake. There's a foul. Unli foul, 56. Unli foul ni. Center. Sa center. Center ang bola. Attack sa pinsa. Attack sa depensa. Ganar. Up. Okay. There's a foul. Ang bola, attack sa depensa. Kaya depensa na, attack sa opensa. Wala pag-attack, play ball na lang. O, play na lang. Bolet. Ganap. Miscommunication, out of bounds. Attack sa depensa. Depensa, attack ang bola. Ang bola, attack sa depensa. O, play. 3 minutes 40, score 1-0. Pindon, ate. Short. No goal, ganap. Ganar. For Bolet, William siya, ate. Isa. For Gamboa. Ipagwa sa tris. Okay, ball. 2 points para sa kay Team Mosre, no goal, Bolet. kay Sir Martin. Sa tres, igwa. Goal. At Team 4, Team Bolet. 4. 3 minutes, score 2-0. Ganar, may foul. There's a 3 team fouls. Play ball. Lim siya. The Bolet. Ganar. Ganar. May foul. 56. 14 fouls. 4. Action foul. Chat na. Isa lang kablo, dua ka puti. Isa kablo, wala na dag, Gua na dag sa kablo. Gua na sa kablo na. Ready? Two, 35. Score 2-0. Game siya. Basket for Gamboa again. Kuha mo na. Ang puti, makuha ka muna. Babayin na yung mula. Ang puti yan, makuha na yun. Kumaksyon. Mosre. Basket. Lagi nyo man ito. 1-3. Dapat walang delay ha. Kadagan ng oras. Bolet. Tuganan. Ay, Ay nasa foul. ball again. 5 team fouls. Two minutes remaining. Ang kasket O 5 fouls na. Ang kasket li. That's one. Ay, helmet ka. Ate, wala ka man bilin ka. Wala man di ba sa akin? Reminder, hindi na dapat magwawan ang depensa ang makuha ka kulang. Isaran. No good. Rebound. 14-2. Nandito ako ng blessing ako, nakikita. May foul. Sa basket na si... Attack sa depensa. Attack sa block. Okay? Ako kasi sila ito kung Friday, no? Sa DC ito. Saan na matas na boy? The boy? Yes! Yes! Napaka. Talip na drop ba? Mosre. Tumain siya kay the boy ko raw? Violation na. Violation. Huwag kang wow. Magkagawa dapat ba? Pagwagin ang bola. Violation na to. Rebels.
dapat pag-rebound, iba. Kung i-zone, ina pa yung isyo na. 1:10 remaining. 1 minute, 1 point score. Favor of Team 4 versus Team 2. Out of bounds. The stats. White, blue ball. Blue ball, blue ball. Blue ball. Dasigay niya, dasigay. Dapat dasigay. Hold ito. Roxanne, no good for Roxanne. Okay, good. 30 seconds. 30 na lang. Play ball. Dos. Oh, good. 20 seconds. 20 seconds. 50. Malaka ba ibag? 5. 4. Iwad ko na lang dito. Penalty na. 6 fouls. 6 fouls na. Oh, matay. 6 fouls. Iwad ko diga. Four. Igo. 1. Final score, 5-1, winner, Team 4. Congratulations Team 4. Salamat guys sa maglantaw. Silang game. Maano na kami, malakat na kami kayo 6 o'clock na. Then, on next league, 3 versus 10. Ready? Thank you so much everyone.